अचल निवासाय नित्याय परमात्मने। जय जगन्नाथ। सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषां ज्ञानप्रभा यूट्यूब वाहिन्यां हार्दिकं स्वागतम्। अद्य वयं व्याकरण अशुद्धि संशोधनस्य विंशतिः बहुविकल्पया प्रश्नान् करिष्यामः। एते सर्वे प्रश्नाः कारक विभक्ति शब्दरूप धातुरूप आधारिताः सन्ति। यदि भवतः मम मॉक टेस्ट व्हाट्सएप सम्मिलिताः भवितुम् इच्छन्ति तर्हि विवरं डिस्क्रिप्शन मध्ये कमेंट बॉक्स गत सम्मिलिनाः भवन्तु। लाइक शेयर सब्सक्राइब च कुर्वन्तु। माने मो 20टा क्वेश्चन फ्री व्हाट्सएप मॉक टेस्ट ग्रुप रे देइथिली। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त बहुत सुंदर भाव अटेंड करूछन्ती। रिक्वेस्ट थिले कि ए क्वेश्चनटा डिस्कशन करिवा पई चलंतु डेरी न करी क्वेश्चन डिस्कशन करिवा। आ हां जो माने जोड़ी है मो व्हाट्सएप चैनल मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी। ग्रामर आ गोटे व्हाट्सएप ग्रुप 2टा लिंक अच्छी लिंक प्रोवाइड करदेवी। जो मैंने चाहिए जोड़ी हो पारे। चलते प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट करवा। अशुद्धम वाक्यम माने अशुद्ध अच्छी आम शुद्धटा को काढ़ा। गवि क्षीरम मधुरम भवती माने कौन ओडियाटा गाई भितर दूध मिठा हुए। यहाँ गोटे वाक्यटा शुणा भल लगुच कि यहाँ है भूल अच्छे आम ठीक करवा। गवाम क्षीरम मधुरम भवती हम ना गोह क्षीरम मधुरम भवती हम ना गाम क्षीरम मधुरम भवती हम ना गोसु क्षीरम मधुरम भवती हम। कौटा ठीक आम बुझा वाक्यटा कौन अच्छी सेंटेंस ना गाई भितर दूध मिठा हुए। किसी भी माने क्वेश्चन गोटे माने शुणा ही भल लगुनि। वाक्यटा पूरा आम कारक विभक्ति करिया माने सेंटेंस गोटे ठीक थिबा दरकार। जमी गाई मान मध्य काली गाई श्रेष्ठ कि राम मध्य माने सॉरी पिला मान मध्य राम श्रेष्ठ बा कवि मान मध्य कालिदास श्रेष्ठ जमी शुणा भल लगुच। सेमती गाई भितर दूध मिठा हुए ये शुणा भल लगुच। वाक्यटा पूरा भूल माने भल लगुनि शुणापी। ये देखा ठीक कौटा कौटा देखा। गब्बा मूल शब्द कौन गो शब्द गौ गाबो गाबह गाम गाबो गाहा गब्बा गब्बा गोभ्याम गोभी गब्बाटा है तृतीय विभक्ति एक वचन अच्छी। आम जाना गब्बा हूँ तृतीय विभक्ति माने गाई द्वारा। एठारे वाक्यर अर्थ कौन गाई द्वारा दूध मिठा हुए। वाक्यटा पूरा भूल अच्छे नुहे कि तृतीय माने द्वारा नुहे कि जोटा आम कर्मवाच्य थाए अनुक्त कर्तरी तृतीय हुए। एटा द्वारा माने हेनी गाई द्वारा दूध मिठा हुए। गाई द्वारा आम कौन छेना तैयारी हुए बा क्षीरटा आसे सब अलग प्रकार एमती वाक्यटा शुणा भल लगुनि। एठी तब माने सी देखा गाम क्षीरम मधुरम भवती। गाम हूँ द्वितीय विभक्ति एक वचन नुहे कि गौ गाबो गाबह गाम द्वितीय विभक्ति एक वचन। गाम हूँ द्वितीय विभक्ति एक वचन गाई को यह गोटे कर्मकारक अटे। कौन यहाँ गोटे कर्मकारक अटे कर्मकारक अटे माने कौन व्यवहार हुए। तेणु एठार कौन अर्थ बाहर ना। ऑप्शन बीटा भी कटिगला। डी देखा गोसु क्षीरम मधुरम भवती माने कौन गोसु माने सप्तमी विभक्ति बहुवचन अच्छी नुहे कि गब्बाम गोसु जोटा षष्ठी सप्तमी बहुवचन अच्छे गाई मान मध्य। यार अर्थ गाई मान भितर दूध मिठा हुए। ये वाक्यटा ही भूल अच्छी शुणा ही भल नहीं। गाई मान मध्य दूध मिठा हुए क्षीरटा यहाँ कौन यहाँ भल लगुनि क्षीरटा जोटा। तापर बी देखा बीटा अच्छी गोह क्षीरम मधुरम भवती आमर यही टाइप सेंटेंस ही पकईदेव। आमर आदर्श भी यही टाइप आसे गोह क्षीरम मधुरम भवती माने कौन गोहटा कौन षष्ठी विभक्ति एक वचन अच्छी कौटा गोह नुहे कि गाई। एटार संबंध बुझाऊँ क्या सहित ना क्षीर सहित संबंध बुझे मधुर पदटा है नुहे कि गाईर दूध मिठा अटे बा गाईर क्षीर मिठा अटे। ताले कौन हो ऑप्शन बीटा है राइट आंसर। तापर आम जा 2 नंबर को अशुद्धम वाक्यम चिनुत नराहा दया कुरु माने वाक्यटा पूरा भूल अच्छी। ठीक कौटा हम देखा नरेशु दया करू ना रोसु दया करू ना नराणाम दया करू ना नरे ही दया करू। ताले कौन अच्छी नरेशु नरेशु आम जदि जा यहाँ कौन हम नरेशु माने कौन नरेशु माने है मनुष्य मानक उपरे किंतु यार यहाँ कौन नरेश माने अकारांत शब्द नुहे कि मूल शब्द नरेश माने नृ शब्द नृ माने मनीष जो कौन नृ शब्द माने मनीष एटा हेनी मनुष्य मानक उपरे किंतु यार अकारांत शब्द जेहेतु नृष कौन रुकारांत शब्द रूप तेणु यहाँ हेनी नरेशु कहीं हम रूपटा हम नृषु है ये रूपटा बोली किसी ना कटिगला। तापर देखा बीटा छाड़ी सीटा देखा नराणाम दया कुरु नराणाम नर शब्दर षष्ठी विभक्ति माने बहुवचन हम नराणाम नुहे कि मनुष्य मानकर माने दया करने अर्थ षष्ठी हुए है दया करने अर्थ षष्ठी हुए
ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଠି ହେବନି, ଏଠି ଦୟା କରିବା, ଏଠି କାହା ଉପରେ ଦୟା କରିବା କି ନରାହା ଦୟା କୁରୁ ନୁହେଁ କି। ନର ଶବ୍ଦର ଷଷ୍ଠୀ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର, ଦୟା କରିବା ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ଏଇଟା ହେବନି, ଷଷ୍ଠୀ ହେବନି, ଏଇଟା ଦୟା କରିବା ଅର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ ହୁଏନି। ତାପରେ କ'ଣ ସରି ମୁଁ କହିଦେଲି ଷଷ୍ଠୀ ଷଷ୍ଠୀ। ତାପରେ ନରେ ହି ଦୟା କୁରୁ ଅପସନ୍ ଡି ଯେଉଁଟା ଅଛି ଦେଖିବା, ନରେ ହି ଦୟା କୁରୁ ମାନେ କ'ଣ ନରେହି ହେଲା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ, ଯେମିତି ବାଳ କଇହି କ'ଣ ବାଳ କଇହି, ସେମିତି ନରେହି ଏଇଟା କ'ଣ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନରେ ଅଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା କର୍ମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି ହେବ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୟା କରିବା ଉଚିତ, ଏଇଟା କ'ଣ ଦରକାର, କିଛି ଭୁଲ ବାକ୍ୟ ହେଉଛି। ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନୃ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନାହା ନାରଉ ନାରହ ନୁହେଁ କି, ନା ନାରଉ ନାରହ ନାରମ ନାରଉ ରୁ, ତାପରେ ନରା ନଭ୍ୟମ ନରା ନୃଭ୍ୟମ ନୃଭି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଚାଲିବ। ନୃଷୁ ଦୟା କୁରୁ ନୁହେଁ କି, ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ କି ଦୁଇଟା ମଣିଷ କି ତିନିଟା ମଣିଷ ଉପରେ ଦୟା କରିବାନି, ଆମେ ଯଦି ଦୟା କରିବା ବହୁତ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିବା ନୁହେଁ କି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମୁଦ୍ର ଆମେ ଯେଉଁଟା ଭାବ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଆମର ହେଉଛି ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ନୃଷୁ ଦୟା କୁରୁ, ନୃଷୁ ମାନେ କ'ଣ ନୃ ଶବ୍ଦର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ ହେଉଛି କ'ଣ ନୃଷୁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ। କାହା ଉପରେ ଦୟା କରିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ନା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି, ତେଣୁ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଯିବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ନୃଷୁ। ନରା ନାମ ଭୁଲ, ନରେଷୁ ଭଲ, ନରେଷୁ ଭଲ ରୂପ ନେଇ ନରେ ହିଁ ହେବନି, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉପରେ ଯାଉଛି, ଏଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ସପ୍ତମୀ, ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ହେବନି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଆମେ ଯିବା ଶୁଦ୍ଧମ ବାକ୍ୟମ, ରାୟେଣ ସର୍ବମ ପ୍ରାପ୍ୟତେ, ଅଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି, ଶୁଦ୍ଧ ଆମେ ଦେଖିବା ରାୟଃ ସର୍ବମ ପ୍ରାପ୍ୟତେ, ନା ରୟିଣା ସର୍ବମ ପ୍ରାପ୍ୟତେ, ନା ରଇହି ସର୍ବମ ପ୍ରାପ୍ୟତେ, ନା ରାୟେ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ୟତେ। 3 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ରଇ ମାନେ କ'ଣ ଧନ, କେଉଁ ଧନ, ଧନ ଜୀବନ ସମ୍ପତ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ କରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ କି ଗୋଟେ ଗେଲର ଡାକେ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଧନ ମାନେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ, କ'ଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ନୁହେଁ କି, ସେଇଟା ହେଲା ରଇ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ କ'ଣ ହେଉଛି ରାୟା, ଏଠି ସରି ମାନେ ସେଭ୍ କଲାବେଳେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି ଆକାରଟା ରାୟା ହେବ। ରଇଣା ଯେଉଁଟା ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ବି କ'ଣ ରାହା ରାୟଉ ରାୟଃ, ରୂପଟା କ'ଣ ହେ ରାହା ରାୟଉ ରାୟଃ, ରଇ ଶବ୍ଦ ମୂଳ ପ୍ରାତିପାଦିକ ଶବ୍ଦ ହେଲା ରଇ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଧନ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଦେଖିବା ରହି କ'ଣ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନ ସରି ବହୁବଚନ ହୁଏ ରାହା ମାନେ ଯେଉଁଟା ଧନ। ରଇ ଶବ୍ଦର ମାନେ କ'ଣ ରଇଣା ବୋଲି କିଛି ରୂପ ନାହିଁ, ଏଇଟା କଟିଗଲା। ଆମେ ଶବ୍ଦର ଧାତୁରୂପ ଯଦି ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେବା ଜାଣିପାରିବା କେଉଁଟା କେଉଁ ଭିତରେ ଆସୁଛି ନା। ଯଦି ରଇ ଶବ୍ଦଟା ଆମେ ଜାଣିବାନି ସିଲାବସ୍ ବାହାରେ ବି ଆମେ କିଛିଟା ଶବ୍ଦରୂପ ଧାତୁରୂପ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ତାପରେ ଦେଖିବା ରଇହି ସର୍ବମ ପ୍ରାପ୍ୟତେ, ଯେଉଁଟା ଅଛି ଅପସନ୍ ସିରେ ରଇହି ମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତିରେ କ'ଣ ହୁଏ ରାହା ବହୁବଚନ, ରଇହି ବୋଲି କିଛି ରୂପ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାୟେ ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ୟତେ, ରାୟେ ମାନେ କ'ଣ ଚତୁର୍ଥୀ ଏକବଚନ, ଚତୁର୍ଥୀ ଏକବଚନ ହେଉଛି ରଇହି ବୋଲି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ, ରଇଣା ବୋଲି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ରାୟେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥୀ ଏକବଚନ ମାନେ କ'ଣ ଧନ ପାଇଁ ସବୁ ମିଳେ। ବ୍ୟାକରଣରେ କ'ଣ ବ୍ୟାକରଣରେ ଆମର କ'ଣ ମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ଆମର ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ, ଏଇଟା କ'ଣ ଚତୁର୍ଥୀ ହୁଏନି, ଚତୁର୍ଥୀ ହୁଏନି, ଚତୁର୍ଥୀ ମାନେ କାହାକୁ ଦାନ କରିବା ଅର୍ଥରେ ହୁଏ, ନହେଲେ ଚତୁର୍ଥୀ ଆଉ କେଉଁଠି ହେବନି। ତାହେଲେ ଆମର କ'ଣ ବଳି ପଡ଼ିଲା କ'ଣ ରାୟା, ରାୟା ସର୍ବ ପ୍ରାପ୍ୟତା, ରାୟା ମାନେ ତୃତୀୟା, ରାୟାଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ରଇ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟ ଏକବଚନ ହେଉଛି ରାୟା ମାନେ ଧନ ଦ୍ୱାରା, ଧନ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ମିଳିଥାଏ, ଧନ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଏଇଟା କର୍ମବାଚ୍ୟରେ ଅଛି ନୁହେଁ କି। ଯେମିତି ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ହତା ମାନେ ହତ ହେଲା ନୁହେଁ କି, ରାବଣ ଯାଇଥିଲା ହତ କରିବାକୁ, ଏ ବାକ୍ୟଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ, ରାବଣ ଦ୍ୱାରା ସରି ରାମ ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ହତଲା, ସେମିତି ଧନ ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ମିଳିଥାଏ ନୁହେଁ କି, ଏଇଟା ହେଲା ଠିକ୍। ତାପରେ ଆମେ 4 ନମ୍ବର ଯିବା ଅଶୁଦ୍ଧମ ବାକ୍ୟମ ଚିହ୍ନୁତ, ଅହମ ଗୋହ ପଶ୍ୟାମି ଅଛି ବାକ୍ୟଟା, କ'ଣ ଅହମ ଭୁଲ ଅଛି, ଅହମ ଗାଁ ପଶ୍ୟାମି ହେବ ନା ଅହମ ଗୋଷୁ ପଶ୍ୟାମି ହେବ ନା ଅହମ ଗାହା ପଶ୍ୟାମି ନା ଅହମ ଗବା ପଶ୍ୟାମି। 4 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା କେଉଁଟା ଠିକ୍, ମାନେ ମୁଁ ଗାଈର ଦେଖୁଛି, ବାକ୍ୟଟା ହେଲା ଅହମ ଗୋହ ପଶ୍ୟାମି, ମୁଁ ଗାଈର ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଗାଈର ଦେଖୁଛି ମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ସେମିତି ବାକ୍ୟ ଅଛି କି ମୁଁ ଗାଈର ମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କାନ ଦେଖୁଛି କି ଆଖି ଦେଖୁଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଗାମ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ନୁହେଁ କି, ଗାମ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମେ ଦେଖ ଏଇ ସବୁ କ'ଣ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଥିରୁ ହିଁ ବାଛିବା ନୁହେଁ କି, ଏଇଥିରୁ ହିଁ ବାଛିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗାମ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୌହୁ ଗାବୁ ଗାବ ଗାମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏକବଚନର ଅଛି ଗାମଟା ନୁହେଁ କି। ତାପରେ ଗାମର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଏକବଚନ, ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଦେଖିବା କଥା କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବହୁବଚନର ବ୍ୟବହାର ହେବ ନା, ଗୋଟେ ବଚନ କାହିଁକି ହେବ, କାରଣ ମୁଁ ଗାଈକୁ ଦେଖିଲି କି ଯାହା ହେବ ଆମେ ପଛରେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଆମେ ଦେଖିନେ। ଅହମ ଗାହା ପଶ୍ୟାମି, ବାକ୍ୟଟା ବି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଭୁଲ ଅଛି, ଗାହା ହେଉଛି ଗୋ ଶବ୍ଦର ନାଇଁ ସରି ମାନେ କ'ଣ ଅହମ ଗୋଷୁ ପଶ୍ୟାମି, ଅପସନ୍ ବିଟା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲି ସରି, ଗୋଷୁ ମାନେ ସପ୍ତମୀ ବହୁବଚନରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ନୁହେଁ କି।
गौ शब्द गाई मान भितर देखुची कौन गाई मान भितर देखुची ये वाक्यटा भी पूरा भूल कटिगला है। तापर आम देखा डी गबा जोटा तृतीय व्यक्ति अच्छी नुह कि गबा गोभ्यम गोभी नुहे कि गबाटा तृतीय व्यक्ति एक वचन अच्छे अहम गबा पश्यामी माने कौन गबा पश्यामी माने कौन मु गाई द्वारा देखुची गाई द्वारा तृतीय विभक्ति माने जोटा देख कर्मवाच्य अच्छे एटा द्वारा हो नुहे कि मु गाई द्वारा देखुची कौन गाई द्वारा देखुची यार अर्थ किसी बाहर किंतु आम जदि देखा ऑप्शन सी टाक आम जदि देखा अहम गाहा पश्यामी ऑप्शन सी टा पूरा ठीक कौन गाह माने द्वितीय व्यक्ति अच्छी गाह हूँ गो शब्दर द्वितीय व्यक्ति बहुवचन नुहे कि गौ गाबो गाबह गाम गाबो गाहा एटा कौन द्वितीय व्यक्ति बहुवचन अच्छी नुहे कि गाहाटा अच्छी ताले कौन हो गाँ हूँ गो शब्दर द्वितीय बहुवचन गाई मानक माने कौन मु गाई मानक देखुची एठारे कर्मकारक बहुवचन भी हम कहीं गोटे गाई को आम देखुने से आम गोटे जीवारी जो गाई गोठ थाए गोटे गाई चढ़ुव कि बहुत गाई मनकर मो रास्तार जाऊँगी गाई पर आखि पड़ा ताले कौन मु बहुत गाई देखुची से कौन मो गाई मानक देखुची कौ कौ मानक होगले द्वितीय व्यक्ति हो जाए द्वितीय व्यक्ति बहुवचन भी अच्छी नुहे कि ऑप्शन सी हो राइट आंसर। तब 5 नंबर जी 5 नंबर देखिए अशुद्धम शब्द रूप माने अशुद्ध शब्द रूप देखा अहम नदी नाम पश्यामी यहाँ अच्छी नुहे कि माने अहम नदी नाम पश्यामी अच्छे शुद्धटा कौन हम नद्याम हम ना नद्या हम ना नदी ही ना नदीसु नदीसु आम यही वाक्यटा जानी सारे यहाँ भूल नुहे कि यहाँ भी भूल कारण नदी शब्द एक वचन में केतबेले भी विसर्ग लगे नुहे कि विसर्ग लगे से ये वाक्यटा भी भूल नदीसु केमती हम नदीसु एमती रूपटा ही ठीक कारण अ भिन्न आ जेकोसी वर्ण आसो से कौन हो अ थिले दंतेश अ भिन्न हम मुदनेश आदेश हुए नुहे कि नदीसुरे देख नदीसुरे कौन दीर्घईकारांत अच्छी नदीसुरे दीर्घईकार अच्छी माने एटा कौन हो दंतेश आदेश हेनी ये मुदनेश थे ठीक होता हर्ष रहा कटिगला नदी ही केबे हुए है लक्ष्मी धरी तंत्री एराक सब थे प्रथम एक वचन विसर्ग रुहे जोटा दीर्घईकारांत किंतु नदी शब्द विसर्ग केबे रही तेरे कौन ऑप्शन बी कौन सी आउ डी पूरा कटिगला आम देखा नद्या ना नद्याम हम बोली देखा मु नदी गुड़ी को देखुची नदी नदी नदीम नुहे कि मु नदी गुड़ी को देखुची संस्कृत व्याकरण नियम अनुसार जहाँ को देखा जाए कर्म सेठारे द्वितीय विभक्ति हुए वाक्य नदी नाम लिखा है षष्ठी विभक्ति नुहे कि नदी गुड़िकर अटे यह नदी गुड़िकर अटे यहाँ कौन वाक्यटा पूरा भूल अच्छी द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूप कौन हम नदी 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 ही यहाँ प्रथम एक वचन विसर्ग रही किंतु द्वितीय माने बहुवचन आम जब देखा से विसर्गटा रही नुहे कि यहाँ कटबनी यहाँ कटबनी सरी मु द्वितीय बहुवचन भाविनी प्रथम एक वचन विसर्ग नास्ति किंतु द्वितीय बहुवचन विसर्ग अस्ति नुहे कि ताले आम देखा नद्याम मु नदी मान द्वारा देखिली यहाँ हेनी वाक्य पूरा भूल ताले आम देखा कौन क कटिगला डी कटिगला नुहे कि नदी ही अच्छी विसर्ग अच्छी द्वितीय बहुवचन अच्छी नद्या हाँ आम देखा नदी नाम लिखाई मैंने जहाँ षष्ठी नदी गुड़िकर अटे या गोटे नदी शब्द द्वितीय व्यक्ति बहुवचन रूप हम नदी ही है नदी टे नद्या हाँ हेनी तेल कौन नद्या बोली रूप अच्छी कि नाई तेल कौन नदी ही बोली हो माने कौन नदी ही जोटा द्वितीय बहुवचन मैंने ओडिया मु नदी गुड़ी को देखुची कु कु मानक हेले द्वितीय विभक्ति नुहे कि तेल ऑप्शन सी हो राइट आंसर। तापर आम देखा 6 नंबर देखा अशुद्धम शब्द रूपम चिन्हुत नुहे कि पितृन नमस्कृत्य पाठम पठ पितृन ना पितृणाम ना माने पितृन जगह कौन लगे ना पितर ना पित्रे कौन लगे देखा पितामाता को नमस्कार करी पाठ पढ़ नुहे कि वाक्यटा यहाँ पितामाता को नमस्कार करी पाठ पढ़ पितामाता को नमस्कार माने कौन एठारे कौन नमस्कृत्य नमस्कृत्य माने कौन नमस्कार नमस्कृत्य माने नमस्कार नमस्कार करी शब्द जो कौन हम द्वितीय विभक्ति हम नुहे कि पितृटा गोटे रुकारांत शब्द नमस्कार करवा कौ व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति हम पितृटा गोटे रुकारांत शब्द माने द्वितीय व्यक्ति बहुवचन लिखा समय माने कौन मात्राटा कौन दीर्घ बा बड़ हो जाए ये प्रश्न पचार कौन हम छोट लेख माने कौन सठिक हम पितृन देख आमर वाक्यटा व्याकरण दर्पण देख पिता पितरौ पितर पितरम पितरौ पितृन पितृन केम लिखाई यही पितृनटा ठीक दीर्घ जोटा ऑप्शन ए रे अच्छी नुहे कि माता पिता मैंने दी जन मैंने बहुवचन हो पितृनाम यहाँ हेनी माता पिता मैंने पितृनाम हेनी पितर ना पित्रे हेनी पितृन हो कि कौन ये देख गोटे रू अच्छी ये देख डबल रू आमर व्याकरण दर्पण बही देख पितृन रे 2टा रू ही ठीक देख
व्याकरण दर्पण देख यही वाक्यटा ही ठीक पूरा पितृन दुईटारू ठीक ये देख गोटे रु अच्छी यहाँ है भूल है ताले कौन हो 6 नंबर हो ऑप्शन ए। तापर 7 नंबर आम जा अशुद्धम शब्दम चिन्हुत पुणी आसला लताया सप्तमी विभक्ति एक वचन रूपम लतासु अस्ति एटा तो कौन लतासु बालकेशु एटा कौन सब सप्तमी बहुवचन नुहे कि धेनुसु नाम रहिले षष्ठी बहुवचन सु रहा माने सप्तमी बहुवचन लतासु अच्छी ठीक अच्छी क्या अपर दंतास हम कि सप्तमी विभक्ति एक वचन पचार जेटा बहुवचन अच्छी कौन हम सप्तमी विभक्ति एक वचन कौन हो लतायाम हो ऑप्शन बी नुहे कि तापर आम देखा अशुद्धम शब्द रूपम साधुम वनम गच्छन्ति साधुम कौन हम साधव ना साधु ना साधुसु ना साधवे 8 नंबर देखिए कौटा ठीक आम देखा साधव वाक्य क्रियापद हूँ गच्छन्ति नुहे कि खाइबा पढ़ा लेखा शोवा ये सब गोटे गोटे क्रियापद कहना आम से सब करुचे मु लेखुची किए लेखुची ना मु लेखुची कार्यटा किए मुझी कली से कौन एटा क्रियाटा हो नुह कि मु जाऊँगी से क्रियाटा किए गच्छन्ति होगला है वाक्य क्रियापद हूँ गच्छन्ति बा जाऊँगी क्या गच्छती हेले जड़े जाऊँगी गच्छ तो हेले 2 जण ताठू अधिका हेले गच्छन्ति माने कौन जड़े ना साधु माने बहुत जाऊँगी है ये जड़े साधु कहीं जाऊना ये बहुत जन साधु जाऊँगी पचार ये आम ए देखा वाक्य क्रियापद किए ना गच्छन्ति आम जाणीगले जाऊँगी प्रथम पुरुष बहुवचन अच्छी नुहे कि लट लकार गच्छति गच्छतः गच्छन्ति एटा कौन प्रथम पुरुष बहुवचन अच्छी है ताले व्याकरण नियम अनुसार कौन क्रिया जो विभक्ति जो वचन माने जो लिंग माने थीबो कौन विशेष भी से लिंग कर्ता भी से जहाँ भी हो से समान लिंग ही नुहे कि साधु माने जाऊँ एटा कौन द्वितीय विभक्ति हम कौन हम एटार कर्ता जगह साधु माने लिखा अच्छी नुहे कि जहाँकि दीदेव साधु को ताले कौन हो ऑप्शन कोटा ठीक है साधव साधु साधु साधव हो नुहे कि कारण ये गच्छति गच्छतः गच्छन्ति देखा जमी कौन बालक गच्छति बालक गच्छति वाक्यटा पूरा ठीक कहीं ना गोटे बालक बोली गच्छति लगे बालक हेले कौन गच्छति हम कि बालक गच्छ तौ हम ये गच्छ तह नु कि गच्छति गच्छ तह हम बालक थे गच्छ कहीं बालक शब्दर द्वितीय व्यक्ति बालक हेले गम धातुर द्वितीय व्यक्ति भी कौन जो हो कौन प्रथम पुरुष हो कौन गच्छति गच्छतः नुहे कि 2 वचन होमती ये अच्छी कौन गच्छन्ति बहुवचन कौन साधु साधु साधव है गण गच्छन्ति बहुवचन माने साधव भी बहुवचन हम सेम लिंग हम ये सेम विभक्ति भी हम तापर आम देखा 9 नंबर आम देखा अशुद्धम शब्द रूपम अहम नदी नाम पश्यामी नद्याम हम ना नद्या हम ना नदी में हम सॉरी नदी ही हम ना नदीसु हम नदी नाम जगह कौन हम ये पचार आम देखा ये नदी नाम मैंने ओहो यहाँ जाइए से नुहे कि नदी ही माने टाइपिंग मिस्टेक ये डबल हो नदी ही हम कारण मु नदी गुड़ी को देखुची ये नाला नदी सेमती यहाँ पितृ नमस्कृत पाठ्यटा पितृ नहीं जाओ कहीं ये पितृ शब्दटा गोटे रूला भूल है 2टा हो यहाँ भी सेमती डबल हो टाइपिंग अशुद्धम शब्द रूपम लता यह सप्तमी व्यक्ति एक वचन नुहे कि लतासु बहुवचन था लता में हो एक वचन आम देखा साधु वर्णम गच्छन्ति यहाँ भी रिपीट अच्छे यहाँ साधव हो कहीं ना गच्छन्ति बहुवचन अच्छे साधु साधु साधव यहाँ बहुवचन होगला यू आम देखा अशुद्धम शब्द रूपम बालकस्य मोदकम रोचते रोचते आसला कौन हम बालक को लड़ू भल लगे नुहे कि रोचते माने कौन चतुर्थी विभक्ति हुए आम जाचे भलसे ताले कौन बालकस्य माने ये षष्ठी अच्छी एक वचन यहाँ हम कि भूल हम माने बालक को लड्डू भल लगे संस्कृत व्याकरण अनुसार कौन रुच्यर्थानाम प्रियमाण सूत्र कौन अच्छी रुच्यर्थानाम प्रियमाण नुहे कि यहाँ सूत्र आमर अच्छी संस्कृत व्याकरण में माने कौन रोचते माने भल लगी था माने क्रिया कौन जहाँ को किसी भल लगे से ही चतुर्थी विभक्ति माने हुए जहाँ को भल लगे क्या भल लगुच लड्डू मते ना तुमको ना क्या ना ये बालक को लड्डूटा भल लगुच बालक जगह षष्ठी कहीं हम बालक जगह चतुर्थी हो नुहे कि बालकाय
ହେଇଛି ବାଳକେନ ତୃତୀୟ ଭୁଲ, ବାଳକାତ ପଞ୍ଚମୀ ହେବନି, ବାଳକମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବାଳକାୟ ହେଇଯିବ। କାରଣ ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଠି ବାଳକକୁ କ'ଣ ଲଡ଼ୁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବାଳକ ଶବ୍ଦରେ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଇଯିବ ବାଳକାୟ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବରଟା ଦେଖିବା। ଅଶୁଦ୍ଧମ ଶବ୍ଦ ରୂପମ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଫଳମ ପତତି। ଦେଖିବା ବୃକ୍ଷ ଜାଗାରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍, ବୃକ୍ଷାତ ନା ବୃକ୍ଷେଣ ନା ବୃକ୍ଷେ ନା ବୃକ୍ଷମ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା 14 ନମ୍ବରଟା ମାନେ ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ଗଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପତ୍ର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ନୁହେଁ କି, ପତ୍ର ଗୋଟେ ପଡ଼ିଲା ହେଲା। ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ସେଠି ଅଲଗା ହୋଇଯାଏ, ସେଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛେ ନୁହେଁ କି। ଯଦି ଅଲଗା ହେଇଯିବ ବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ, ସେଠାରେ ଅପାଦାନକାରକ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଅପାଦାନ ପଞ୍ଚମୀ ସୂତ୍ରରେ ମାନେ ଅପାଦାନକାରକ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଗଛରୁ ଫଳ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷାତ ହେଇଯିବ, ବୃକ୍ଷେଣ ତୃତୀୟ ଭୁଲ, ବୃକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ଭୁଲ, ବୃକ୍ଷମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ପଞ୍ଚମୀ ହେଇଯିବ। କାରଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଏଠି ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଗଛରୁ କ'ଣ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଗଛରୁ ଏଠି ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଫଳଟା, ସେଟା ବୃକ୍ଷାତ ହେଇଯିବ ହେଲା। ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଭୁଲ, ସବୁ ଭୁଲ, ବୃକ୍ଷାତ ହେଇଯିବ ଠିକ୍। 15 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଅଶୁଦ୍ଧମ ଶବ୍ଦ ରୂପମ ରାଜା ବିପ୍ରସ୍ୟ ଗାମ ଦଦାତି। ସବୁ ଯାକ ବ୍ୟାକରଣ ଦର୍ପଣ ବୁକ୍ରୁ ଆସିଛି। ତା ବାଦେ କ'ଣ ଏସବୁ ଏମିତି ହିଁ ପକେଇବ ନୁହେଁ କି। ଏଇଟା କାମ କ'ଣ ରୁଚ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରିୟ ମାନେ କ'ଣ ଚତୁର୍ଥୀ, ଦଦାତି ଦବା ଏଥିରେ ଚତୁର୍ଥୀ, ଇ ଅଛୁ ଧାତୁ ଆସିବ ଚତୁର୍ଥୀ। ଏଇଟା ସବୁ ଆମର କ'ଣ ଆମ ସିଲାବସ୍ ୱେରେ ହିଁ ଆସିଛି। କିଛି ସିଲାବସ୍ ବାହାରୁ କି ନେଟ୍ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରି କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ବି ଆସିନି। ଆମର ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ରାଜା ବିପ୍ରସ୍ୟ ଗାମ ଦଦାତି, କ'ଣ ବିପ୍ରସ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ବିପ୍ରାୟ ହେବ ନା ବିପ୍ରମ ହେବ ନା ବିପ୍ରେଣ ହେବ ନା ବିପ୍ରାତ ହେବ। ତାହେଲେ କ'ଣ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗାଈ ଦାନ କରନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣରେ ଦାନାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ ବା ଦାନାର୍ଥେ ଚତୁର୍ଥୀ ଯାହା ସମ୍ପ୍ରଦାନେ ଚତୁର୍ଥୀ ବି ସେମ୍ ନୁହେଁ କି। ରାଜା କାହାକୁ ଗାନ ମାନେ ଗାଈଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ବିପ୍ର ମାନେ କିଏ, ମାନେ ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗାଈ ଦାନ କରିଦେଲେ। ଆମେ କ'ଣ ଦାନାର୍ଥ ଚତୁର୍ଥୀ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଦେବା ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କିଛି ଦାନ ଦେଇଦେଲେ ସେଠାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ରାଜା ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗାଈ ଦାନ ଦେଲେ ବୋଲେ ତାଠୁ ଆଣିବେ କି, ନେ ତୁ ମୋ ଗାଈଟା ନେଲୁ ମୋ ଗାଈଟା ପୁଣି ଦେ, ସେ କେବେ ଆଣିବେନି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଇଯିବ। ବିପ୍ରମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ, ବିପ୍ରାଣ ତୃତୀୟ ଭୁଲ, ବିପ୍ରାତ ପଞ୍ଚମୀ ବି ଭୁଲ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଚତୁର୍ଥୀ ଟିକା। ମନେକର ଯାହାକୁ ଦେବା ଆଉ ଫେରସ୍ତ ଆଣିବାନି, ସେଠାରେ ହେଇଯିବ ଚତୁର୍ଥୀ। ମନେକର ଆମେ ଜଣକୁ ଦେଇଛେ, ତାକୁ କେବେ ନା ସେ ଜିନିଷଟା ଦେ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେବା ଧୋବାକୁ ଆମେ ଲୁଗା ସଫା କରିବାକୁ ଦେଉଛେ, ଧୋବାଟା ଲୁଗା ସଫା କଲା, ପୁଣି ସେ ଆମକୁ ସେ ଲୁଗାଟା ଫେରେଇ ଦେଲା, ସେ ଲୁଗାଟା ରଖିବନି, ସେ ଲୁଗାଟା ଫେରେଇ ଦେଲା ମାନେ ସେଠି କ'ଣ ହେବ, ସେଠି ଚତୁର୍ଥୀ ହେବନି, ସେଠି ହେଇଯିବ କ'ଣ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଯିବ। କାହାକୁ ଦାନ ଦେଇଦେଲା ମାନେ ସେଠି ଚତୁର୍ଥୀ ହେବ। ଯଦି ତୁମେ ତାଠୁ ଆଣିଲନି, ଦାନ ଦେଇଦେଲା ମାନେ ଚତୁର୍ଥୀ। ଯେମିତି ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଗାଈଟାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ସେଠି ହେଇଯିବ ଚତୁର୍ଥୀ। ଧୋବାକୁ ଆମେ ଲୁଗା ଦେଲେ, ପୁଣି ଧୋବାକୁ ଆମେ ନାହିଁ ଆମ ଲୁଗାଟା ପୁଣି ଦେ, ତାକୁ ନ ମାଗିଲେ ବି ସେ ଦେବ, ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସେ ସଫା କରିକି ଆମ ଲୁଗାଟା ଦେବ, ସେଠି ହେଇଯିବ ଷଷ୍ଠୀ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ରଖିଲେନି, ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦେଲା। ଆମର ନାହିଁ ବ୍ୟାକରଣ ରଜକସ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରମ ଦଦାତି ହେଉଛି ହେଲା, ରଜକସ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରମ ଦଦାତି। ରଜକାତ ହେବନି, ରଜକାତ ହେଇଗଲେ ଭୁଲ, ସେଠି କ'ଣ ରଜକସ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ସେଠି ଠିକ୍। କାରଣ କାହାକୁ ଦେବା ଫେରେଇ ଗଲେ ସେଠି ହେଇଯିବ ଷଷ୍ଠୀ, ଚତୁର୍ଥୀ ହେବନି। 16 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଅଶୁଦ୍ଧମ ଶବ୍ଦ ରୂପମ ଗୁରୁହୁ ଶିଷ୍ୟସ୍ୟ କ୍ରୁଧ୍ୟତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଶିଷ୍ୟସ୍ୟ ଭୁଲ ଅଛି, ଷଷ୍ଠୀ। ଶିଷ୍ୟାୟ ହେବ ନା ଶିଷ୍ୟମ ହେବ ନା ଶିଷ୍ୟଣ ହେବ ନା ଶିଷ୍ୟାତ ହେବ। 16 ନମ୍ବରଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ କ୍ରୋଧ ବା ରାଗୁଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କ'ଣ କ୍ରୁଧ୍ୟ ଦ୍ରୁହ୍ୟ ଅସୂୟାର୍ଥା ନାମ ଜମ୍ ପ୍ରତି କୋପହ। କ'ଣ କ୍ରୁଧ୍ୟ ଦ୍ରୁହ୍ୟ ଅସୂୟାର୍ଥା ନାମ ଜମ୍ ପ୍ରତି କୋପହ। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କ'ଣ କ୍ରୁଧ୍ୟ ଦ୍ରୁହ୍ୟ ଅସୂୟାର୍ଥ ନାମ ଜମ୍ ପ୍ରତି କୋପହ। ସୂତ୍ରଟା ହେଲା ଏଇଟା। ଏଇ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମର କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ମାନେ କ୍ରୁଧ୍ୟତି ହେଲା, ଯାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିବା ମାନେ ସେଇ ଶବ୍ଦଠାରେ ହିଁ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ବାକ୍ୟରେ ଏଠି କ'ଣ ଗୁରୁ କାହା ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି ନା ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟ କ'ଣ ଗୁରୁ ଉପରେ ରାଗନ୍ତି ନା, ରାଗିଲେ ମନେ ମନେ ରାଗିବେ ନା, ଆଉ ଉପରେ କିଏ ରାଗିବ। ସେମିତି ଏଠି ଦେବା ଯାହା ଉପରେ ରାଗିବା। ଏଠି କ'ଣ ବାକ୍ୟଟା ଦେଇଛି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟଟା ଦେଇନି କି ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ରାଗୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯାହା ଉପରେ ରାଗିବା ତାଠାରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥୀ ନୁହେଁ କି। କାରଣ ସୂତ୍ର କ'ଣ କହିଲା କ୍ରୁଧ୍ୟ ଦ୍ରୁହ୍ୟ ଈର୍ଷ୍ୟା ଅସୂୟାର୍ଥାନାମ ଜମ୍ ପ୍ରତି କୋପହ, ମାନେ ଯାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧ ବା କ୍ରୁଧ୍ୟତି କରାଯାଏ ସେଇ ଶବ୍ଦର ହିଁ ଚତୁର୍ଥୀ ହେବ। ବାକ୍ୟରେ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ରଗାଉଛି, ସେ ତ କ'ଣ ଶିଷ୍ୟାୟ ଚତୁର୍ଥୀ ଭୁଲ, ଶିଷ୍ୟମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ, ଶିଷ୍ୟଣ ତୃତୀୟ କ'ଣ ଶିଷ୍ୟାତ। ଓହୋ ଚତୁର୍ଥୀ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଶିଷ୍ୟାତ, ବାଳକାତ ଶିଷ୍ୟାୟ ହେବ ନୁହେଁ କି। ଓହୋ ଶିଷ୍ୟାତ କରିଦେଲି, ସରି ଶିଷ୍ୟାତ ପଞ୍ଚମୀ ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ ଏଟା ହେଇଯିବ ଠିକ୍। ଶିଷ୍ୟମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୁଲ, ଶିଷ୍ୟଣ ତୃତୀୟ ଭୁଲ, ଶିଷ୍ୟାତ ପଞ୍ଚମୀ ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବସାନି, ତୃତୀୟ ଭୁଲ, ପଞ୍ଚମୀ କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟାୟ
चतुर्थीटा ठीक ऑप्शन ए हो राइट आंसर। 17 नंबर आम जा अशुद्ध वाक्यम कौन शुद्धम कुरुत अशुद्ध वाक्य अच्छे शुद्ध करवा ते बालका तत्र गच्छति देख ये आम कौन सह तौ ते मूल शब्द कौन त शब्द नुहे कि पुलिंगांत शब्द पुलिंगर कौन हो सह तौ ते तो कौन स्त्रीलिंग हो सा ते ताहा स्त्रीलिंग नपुंसक कौन हो ते तानी सर्वनामर शब्द यहाँ सर्वाधिगण आम केतटा शब्द अच्छी कमेंट बॉक्स में जनइब है कौन ते तानी पुलिंग हो ते बालका बालक मैंने पुलिंग मैंने कौन पुलिंगांत शब्द लगे नुहे कि सह तौ ते बहुवचन अच्छी सेमती बालक बालकौ बालका बालका भी बहुवचन अच्छी पूरा ठीक तत्रटा आम छाड़ गोटे अव्यय पद कि चला गच्छति देख ये कौन जड़े बालक जाऊनी नुहे कि जड़े बालक जाऊँगी कि तेटा बहुवचन बालका बहुवचन गच्छति आम एक वचन केमती हम ना गच्छति गच्छत गच्छन्ति जमी सह तौ ते बालक बालकौ बालका सेमती गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छन्ति कौटी अच्छे ते बालका तत्र गच्छन्ति है 17 नंबर हो ऑप्शन सी माने से ही बालक मैंने सेठाकू जाउछंती जड़े नुह ते बहुवचन अच्छे मैंने बहुत बालक से जाउछंती है ताले ऑप्शन सी हो गला राइट आंसर हो। 18 नंबर आम देखा अशुद्ध वाक्यम शुद्धम कुरुत पुणी बचले वयम सोह पठितवान वयम सोह पठिश्याम हम ना वयम सोह अपठाम हम ना वयम सोह पठाम हम ना वयम सोह पठिष्यति हम। 18 नंबर आम देखा वयम सोह पठिश्याम हम ऑप्शन एटा ही ठीक बाकी आउ सब भूल हम कहीं ना कौन आमे सबू आसंता काली पढ़ू आज नुह वयम अहम आबाम वयम बहुवचन अच्छी कौन आमे सबू आसंता काली पढ़ू जड़े ना बहुवचन माने अच्छा बहुजन बाकी सोह शब्द अच्छी जार अर्थ हो आसंता काली माने टुमोरो आम जोटा कहे है सोह माने टुमोरो माने आसंता काली जोटा आम कहे वयम बहुवचन अच्छी सोहटा माने आसंता काली माने टुमोरो जोटा आम कहे यह साहय माने कौन यह सदा सर्वदा भविष्यत काल माने कौन आम जाने लुट लकार नुहे कि यह सर्वदा लुट लकार भविष्यत काल को बुझाए नुहे कि माने कर्तांश कौन आम सब उत्तम पुरुष बहुवचन में लगे कहीं कौन ये कौ शब्द अच्छी जुष्म शब्द अच्छी नुहे कि तुम अहम आबाम वयम सॉरी अस्म शब्द ये अच्छी अस्म शब्द अच्छी माने कौन हो पठिश्याम ये कहीं सोह माने आसंता काली टुमोर ये अच्छी कौन अपठाम हेनी कौन पठाम हेनी पठिष्यति हेनी ये कौन पठिश्याम हम है कारण बहुवचन हम ये पठिष्यति एक वचन हेनी पठाम हेनी अपठाम हेनी कारण ये वयमटा बहुवचन अच्छे अहम आबाम वयम से पठिश्याम भी हो कहीं ना कौन आमे मैंने आसंता काली पढ़ू। तापर 19 नंबर को आम जा लक्ष्मी शब्द प्रथमा विभक्त है एक वचन रूपम किम आसला आमे सब कौन जाने लक्ष्मी शब्द प्रथमा विभक्त एक वचन ये पचार नदी शब्द परी हम नुहे कि नदी शब्द पर कौन नदी नद्यौ नद्य नुहे कि नदी नद्यौ नद्य कहीं नदीटा दीर्घईकानंद शब्द सेमती लक्ष्मीटा भी दीर्घईकानंद सेमती जननी आम ना कौन नदी जननी नद्यौ जनन्यौ कौन नद्य जनन्य सेमती लक्ष्मीटा भी दीर्घईकानंद शब्द किंतु व्याकरण दर्पण आमर अनुसार लक्ष्मीटा जेहेतु दीर्घकारांत शब्द माने नदी शब्दर माने कौन हम नदी शब्द पर चलो किंतु प्रथम एक वचन विसर्ग लगे नदी शब्द विसर्ग न थाए लक्ष्मी शब्द विसर्ग था मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन है एमती नदी भाविकी लक्ष्मी जदि मारिदेव वाक्यटा फुल कौन लक्ष्मी ही हम बुझीगला दीर्घ इकारांत अच्छी बोली ये कौन बहुवचन टी हम तापर आम देखा जो लक्ष्मी तरी कौन लक्ष्मी लिखिदे भलसे लक्ष्मी केतटा जगह तरी तंत्री धी ह्री श्री यही सातटी कौन ये सातटी आठटी शब्द ही प्रथम एक वचन विसर्ग रहा जिते आम स्त्रीलिंगात शब्द देखीदे माने क्या कौन प्रथम एक वचन विसर्ग न था नदी शब्द पर चलो मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन ये भलसे मन रखिदे। तापर जो 20 नंबर हे लक्ष्मी माम रक्ष शुद्ध वाक्यम किम शुद्ध पद कौटा हे लक्ष्मी माम रक्ष हे लक्ष्मी माने कौन आम लक्ष्मीटा एक वचन विसर्ग ठीक है ठीक किंतु कौन नदी शब्द पर यहाँ चलो ना कौन प्रथम विसर्ग लगे बाकी आउ सब नदी शब्द पर चलो लक्ष्मी ही ये विसर्ग अच्छी देख यहाँ कटिगला ये विसर्ग अच्छी कौन यहाँ कटिज है आम देखा कटिगला तापर कौन लक्ष्म्य लक्ष्म्य कहीं हम यहाँ संबोधन अच्छी माने एक वचन हम
ହେଲା। ତ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଡକାଯାଉଛି, ଏଠି କ'ଣ ବହୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଡକାଯାଉଛି, ବହୁ ବଚନ ହେବ। ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏଇଟା ବି କହିଲା ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାମ୍ ରକ୍ଷ, ଯେମିତି ହେ ନଦୀ ସମ୍ବୋଧନରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ହେ ନଦୀ ସମ୍ବୋଧନରେ ପ୍ରଥମା ପରା, ସେମିତି ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାମ୍ ରକ୍ଷ। ମାନେ ବାକ୍ୟରେ କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି, କାହାକୁ ଡକାଯାଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ହର୍ଷ ହେବନି, ହର୍ଷ ନ ହେଇକି ସେଠି କ'ଣ ସରି ଦୀର୍ଘ ହେବନି, ନା ହର୍ଷ ହେଇଯିବ। କ'ଣ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୁଲ, କେଉଁଟା ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଇ ପଦଟା ହେଲା ଠିକ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମର 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁଠି ଯାହା ଭୁଲ ଥିବ ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି। ବ୍ୟାକରଣ ଦର୍ପଣ ଅନୁସାରେ କାରକ ବିଭକ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର, ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର ଆସୁଛି, ଶବ୍ଦରୂପ ଧାତୁରୂପ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଅଶୁଦ୍ଧି ସଂଶୋଧନ ପକାଉଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ପକାଇଦେବ। ଯେମିତି ନଦୀ ଶବ୍ଦରେ ବିସର୍ଗ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ଏକବଚନ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶବ୍ଦର ବିସର୍ଗ ଅଛି। ଏଇ ଟିକେ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ମାନେ ଇଜି ଟ୍ରିକ୍। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଶବ୍ଦରୂପ ଧାତୁରୂପ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର କୌଣସି ଗୋଟେ ମାର୍କ ବି ପରୀକ୍ଷାରେ କଟିବ ନାହିଁ। ହଉ, ବେଶୀ ସମୟ ନେବନି, ସମୟ ବହୁତ ବଳବାନ। ଯଦି ମାନେ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କିମ୍ବା ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିମ୍ବା ମାନେ ପଢ଼ାଇବା ଶୈଳୀ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫ୍ରି ଗ୍ରୁପ୍, ମାନେ ବିନା ଫ୍ରି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମାନେ କୌଣସି ପେମେଣ୍ଟ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଫ୍ରିରେ ହିଁ ଏଇସବୁ PDF ହେଉ କିମ୍ବା ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଡିସ୍କସନ୍ ପରେ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେଉଛି। ସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଲିଙ୍କ୍ ତଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।